मियाँ वाली फास्ट देखने और सुनने वालों को ज़ुबैर हाशमी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँ वाली में पहली बैनुल अक़वामी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। 3 रोज़ा ये कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के साथ साथ बैरून ममालिक की मुख्तलिफ जामियात के स्कॉलर सीरत नबी के हवाले से अपने मकालात पेश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ उर्दन की एक जामिया की प्रोफेसर सुमैया मौजूद हैं। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे, इनके साथ गुफ्तगू अरबी में होगी। जो थोड़ी बहुत अरबी हमें आती है तो हम गुजारा करेंगे। तो इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शुक्रन लक या प्रोफेसर, अंत मिनल मुमलिकतुल उर्दनुय्यतुल हाशमिया, हल तअतकद अन्न तालीमुल मुहम्मदिय्यतु यतिम्मु अतिब्वाहा बिशक्लिन जय्यद हुनक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खल्क़ि वल मुरसलीन मुहम्मदिन अन्नबिय्यिल अरबिय्यिल अमीन वल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी रज़क़नी मारिफतकुम अत-तय्यिबा व शर्रफ़नी बिवुजूदी बैनकुम फ़ी हाज़ा المؤتمر الطيب। الحمد لله الذي ما زلنا نحاول أن نقتدي بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن يا أخي أحوج ما نكون إلى الاقتداء بسيرته في زمن صار صعبا وصارت القيم فيه مقلوبة ومهتزة، ولا بد من أن نعلم النشأ الجديد كيف يكون على خطى النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا ما نأمله. والآن أخبرنا، ما هي دولة الأردن؟ أنا من الأردن، والمملكة الأردنية الهاشمية تتميز بمميزات كثيرة، منها أننا جميعا إخوة في الدين. نحن جميعا إخوة رغم اختلاف المعتقدات الدينية. الإسلام هو ديننا، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولنا الكريم، ومنهجنا ودستورنا قرآننا، ويعيش بيننا الإخوة المسيحيون، ونحن من الوئام والتعايش الديني بمكانه. بلدنا سياحي وهو الأقرب إلى فلسطين العزيزة، ونسأل الله أن نصلي نحن وأنتم في الأقصى قريبا إن شاء الله. كيف هو نظام التعليم في الأردن؟ نظامنا التعليمي نظام جيد، فالتعليم إلزامي ومجاني في مراحله الأولى، ونبدأ بالابتدائية فالإعدادية فالثانوية، ثم بعد ذلك نكون في جامعاتنا نتدرج في التعليم الجامعي من البكالوريوس إلى الماجستير إلى الدكتوراه، ولكن هناك منح دراسية للمتميزين من الطلبة، اللهم لك الحمد. ما هو رأيك في جامعة مياں والی؟ والله هذه هي المرة الثانية التي أكون فيها في هذه الجامعة العزيزة، وهذه الجامعة تستحق أن يكرم رئيسها وأن يكرم أصحابها وأساتذتها، فهم يصنعون الفرق دائما. في المؤتمر الأول أنا حظيت بمعرفتهم، وهذا المؤتمر أنا سعدت أيضا بوجودي بينهم، وإن كنا سنشتاق إلى رئيس الجامعة، لكن نسأل الله له التوفيق دائما. शुक्रन शुक्रन। أهلا وسهلا، أنا شرفت بكم أيضا. شكرا जी, इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।